Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon de lexique. Reconnaître la notion d'antonyme, former des antonymes dans les pages 78 et 79. Donc on passe à la page 78. Donc, les antonymes. Les antonymes, huma les contraires. Donc, il y a les synonymes ou il y a les antonymes. Donc, on va commencer par ce que je sais. Trouve les mots qui vont ensemble. Donc, je connais huma الكلمات اللي كيمشيو مع بعضياتهم. Donc, هنا إلا شفنا fort, blanc, sale, noir, long, propre, court, faible. Donc, هنا عندنا fort. Le contraire نتاعها اللي كيمشي معها سي فيبل. بلون يعني بيض. نوار كحل. سال يعني موسخ متسخ. بروبر نقي. لون يعني طويل. كور. دونك هادو هما الكلمات اللي كيمشيو مع بعضياتهم. الا بغيتو تكتبوهم دي نوتر مانيير اونتر بارونتيز بحال هكا فور كتمشي مع فابل. فور يعني قوي. فابل ضعيف. بلون نوار. سال سنفرقو بين سال et salé. سال propre. ثم عندنا لون court. Donc on passe à j'observe et je découvre. Salim branche et débranche sa tablette. يعني سليم كيبرونشي لا طابليت ديالو كيديبرونشيها كيركبها ويعاود يحيدها. لا بوز سور سون بيرو كيحطها على البيرو ديالو puis سو لا طابل وشي خطرات كيحطها تحت لا طابل. il se lève s'assoit كيوقف وكيجلس. monte et descend كيطلع وكيهبط. les escaliers هو الدروج. il ne sait quoi faire ما عرف ما يدير. il est mécontent هو مقلق حزين. et insatisfait يعني مقلق وما عجبو حال. son petit frère Karim lui demande la cause. son petit frère يعني خوه الصغير كريم كيطلب منه السبب يقول ليه السبب. et سليم lui répond وسليم كيرد عليه كيقول je voudrais un smartphone يعني ما عجباش الطابلت بغى سمارتفون بغى التليفون سمارتفون بغى الهاتف الذكي. Donc la première question, observe la nature des mots en couleur. Que constates-tu? إذن هنايا هاد لي مو اون كولور شنو كنلاحظوا بأنهم هاد لي مو كاين فيهم لي فيرب مثلا se lève s'asseoir هادو سو سون دي فيرب. monte descend كاين فيهم برونش دي برونش كذلك فيرب. وكاين فيهم دي دونك دي adjectifs insatisfait, mécontent. Voilà, وكاين فيهم des adverbes بحال sans. هنا يبغاو يلونو sur ماشي sans. هنا بغاو يلونو sur sous. Donc هنايا qu'est-ce qu'on constate? Il y a des verbes des adverbes وكاين عندنا des adjectifs. Donc هادو هما هادشي اللي كنكونستاتيو jusqu'à maintenant. Quels sont ceux qui vont ensemble? شكون اللي كيمشيو مع بعض؟
دونك دابا كاين عندنا برونش مع دي برونش، كاين عندنا سور مع سو، كاين عندنا سوليف مع ساسوا، كاين عندنا مونت مع ديسون. دونك كاين برونش مع دي برونش. دونك هنايا ما كاينش اسباس للاسف. دونك هنايا كاين دي برونش برونش، كاين سو سور سو، كاين مونت ديسون، وكاين حتى سوليف ساسوا. Donc troisièmement, dans la première phrase, les mots en couleur ont-ils le même sens؟ واش هاد جوج ديال les mots يعني المقصود هادوك جوج في la première phrase branche des branches واش عندهم le même sens؟ Non, ils ont un sens contraire. Non, ils ont un sens contraire. العكس، عندهم معنى معاكس. لو انهم كانوا عندهم le même sens غنسميوهم les synonymes. Donc quel est le mot contraire de sûr؟ Donc sûr إلا رجعنا هنايا غادي نلقاو sûr الكونترير نتاعها هو السو. إذا السو فوق تحت. مونتي العكس نتاعها سي descendre، طلع. descendre هي هبط. Donc la cinquième question, comment appelle-t-on les mots content et mécontent? Donc ce sont des antonymes. Ce sont des antonymes. Content, mécontent. إذا كيما sous, sur, monter, descendre, etc. دونك هادو اذا اليوم هذا هو اللي اكتشفنا في هاد لابارتي، هو انه غادي نتكلموا على لي زونتونيم هما اللي كيعطيونا ان سونس كونترير. دونك كومبليت لا رègle par les éléments suivants. Nature, contraire, différent. Deux antonymes sont deux mots de sens contraire. يعني les antonymes هما شنو هما؟ ما هما الا كلمتين عندهم واحد لو سونس معاكس ضد. Deux antonymes sont des mots de même nature. شنو هي المعنى ديال de même nature؟ de même nature يعني ما يمكنش غادي نلقاو حنا الكونترير نتاع ان فيرب ان ادجيكتيف، اولا الكونترير ديال واحد لادفيرب هو ان فيرب. دونك لادفيرب الكونترير ديالو لونتونيم ديالو سي ان ادفيرب. Le verbe, le contraire c'est un verbe, etc. Donc il appartient à la même classe grammaticale. يعني كينتميو لنفس la classe grammaticale. Donc مثلا هنا adresse, maladresse, ce sont des noms. Monter, descendre, هادو ce sont deux verbes. هذا verbe وهذا verbe. Près, loin, هادو ce sont des adverbes. Rapide, lent, ce sont des adjectifs. Donc les antonymes peuvent être des mots compléments différents. يعني أن يعني هنايا عفوا complètement ماشي complètement différent. يعني أن les antonymes يعني يقدر هاد بحال دابا بون الكونترا ديالها موفي، يعني واحد الكلمه مختلفه. ما غاديش مثلا فاش كنلقاو مثلا دغوا مالا دغوا، هنا كنزيدو غير واحد البريفيكس. هنايا ما كاينش واحد الاختلاف بعيد، كنزيدو غير واحد البريفيكس، كنديرو غير ان بتي شونجمون. ولكن هنايا في هذه الحاله مثلا
gentil, le contraire ديالها méchant, petit, grand, etc. Donc غادي نمشيو la page suivante. Je m'entraîne, souligne les antonymes dans chaque phrase. Donc غادي نقلبوا على les antonymes في كل phrase. Donc Salim a perdu son téléphone portable. Il l'a retrouvé. Donc شكون هو هنايا l'antonyme, شكون هما les mots اللي كيمثلوا لينا antonyme. عندنا perdu مع retrouver. Ce sont des verbes. إذا كنفقد portable نتاعو smartphone واحد الوقيته لقاه. Ce technicien vend et achète des ordinateurs d'occasion. Donc عندنا vend, le verbe vendre, achète. Donc اشترى باع. Cette tablette est plus ou moins neuve. Plus, moins. كثيرا قليلا. أقل أكثر. L'avion monte et descend. Donc عندنا monte الكونتر ديالها descend. monte هي صعد و descend هي هبط أولا نزل. trouve les noms donc trouve les noms masculins et les noms féminins dans le texte. نحسب لي هذه c'est une question. Donc masculin هو الكونترير نتاع féminin. Donc هذا بالنسبة لهاد la question هذه. La deuxième question, relie chaque mot à son antonyme. Donc عندنا vivant, حي, connaître, عرفة, entrer, دخول, modeste, متواضع, lourd, ثقيل, fort, قوي. إذا شنو هو الكونترير نتاع vivant؟ الكونترير نتاعها حي يعني mort. connaître, méconnaître. Donc هنايا دخلنا غير préfixe. entrer الكونترير نتاعها sortie. modeste, orgueilleux. lourd, léger. fort, faible. دونك هاد لا ليست كلها فيها دي زونتونيم نتاع هاد لي مو هادو. فاش كيكون عندنا فيرب كيجينا الفيرب، فاش كون l'adjectif le nom etc. Donc la troisième question, donne le contraire des mots suivants. faible déjà شفناها، الكونترير نتاعها fort. la vie الكونترير نتاعها la mort. عندنا grand c'est un adjectif إذن petit. descendre هذا c'est un verbe إذن خصنا الكونترير، خصنا l'antonyme ديالو، خصنا نجيبو واحد le verbe. donc descendre c'est monter déjà شفناها قبل لحظات. propre هذا c'est un adjectif كيعني نظيف. إذن شنو هو l'antonyme نتاعو c'est sale. vendre يعني باع. acheter c'est un verbe qui est à l'infinitif. حتى l'infinitif خصنا نحترموها. sortir c'est un verbe à l'infinitif كيعني خرج. c'est un verbe donc le contraire نتاعو entrer. plein عامر إذن الضد نتاعو vide. Donc on passe à l'exercice 4. Trouve l'antonyme de chaque mot. ouvrir هذا c'est un verbe à l'infinitif donc غادي نديرو إذن خصنا fermer c'est un verbe عاوتاني à l'infinitif. former يعني كون donc former un verbe donc déformer. au-dessus يعني من الفوق. au-dessous basse haute. basse يعني منخفضة. haute مرتفعة. إذن لاحظتوا هنا féminin دونك حتى لا كلاس غراماتيكال féminin الجمع دونك خصنا نحافظوا على كلشي. Donc on passe à je m'évalue, souligne les antonymes dans chaque phrase. إذن هنا السؤال بحال السؤال الأول. Donc غناخدو واحد la couleur. Donc dans ce livre il y a des exercices faciles
et des exercices difficiles. يعني كاينين تمارين سهلين وكاين تمارين صعبين. On a coché les noms des premiers et des derniers au tableau. إذا هنايا premier et le contraire l'antonyme نتاعها dernier. On trouve sur ce chantier des ouvriers habiles et d'autres malhabiles. Habile هو le contraire نتاع malhabile. L'examen comporte des questions compréhensibles et d'autres incompréhensibles. Donc compréhensible يعني قابلة للفهم وكاين شي وحدين غير قابلين للفهم. Donc on passe à deuxièmement, trouve un antonyme pour chaque mot. إذا خصنا نلقاو لكل mot. إذا هنا عاوتاني خصنا نحترمو le verbe إلا كان verbe, adjectif, etc. Donc عندنا vendre c'est un verbe. L'antonyme نتاعو c'est acheter. Donc acheter. Gros, l'antonyme نتاعو maigre. Gros, maigre يعني نحيف. Long, court. Derrière, donc derrière, le contraire ou l'antonyme نتاعو devant. وراء, أمام. Troisième question, barre le mot intrus dans chaque liste. Lourd, léger, propre. Donc شنو غادي نباريو هنا؟ غنباريو propre لأن léger l'antonyme نتاع lourd ثقيل خفيف. propre هي نظيف. إذا غنسوبريميو نظيف. facile, fort, difficile. facile هي سهل. difficile هي صعيب. دونك غنحتفظوا ب difficile et facile وغادي نشطبوا على fort هي قوي. Continuer, sortir, continuer, arrêter. Donc, شكون هي اللي غنشطبوا عليها؟ sortir. continuer, arrêter. continuer هي استمر، arrêter هي حبس. sortir هي خرج، وبالتالي غادي نشطبوا على sortir. Donc voilà بالنسبة لهاد les exercices ديال le lexique de mes apprentissages de français 6e année primaire, l'unité didactique numéro 3.